जय जगन्नाथ। नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन। आशा करुच्ची प्रभु जगन्नाथंकर आशीर्वाद रु आनंद उल्लास सहित आपण मानकर नूतन वर्षटी जाऊ। जय जगन्नाथ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश समस्ते सेमती खुशी रे थांतु। आज वर्षर लास्ट दिन आ किछि समय अछि हमर पुरातन वर्ष शेष हवा पे। नूतन वर्षटी आपण मानक सहित आनंद उल्लास सहित पालन करंतु। सेतिकी प्रभु निकट रे प्रार्थना। समस्ते भल रहतु बस एति आ कोन भल रहिले सब ठीक ठाक चले। परस्पर समस्ते खुशी रे रहंतु सब बेले। समस्त देह भल रहतु बस एति आ कोन। बेसी खुशी रे उल्लासित होंतु न, बेसी दुख रे मर्माहत होंतु न, भांगी पड़ंतु न। खुशीटा को जेमती नउचंदी दुखटा को भी सेमती नियंतु। समय चक्र बुलुची, भल मंद चलीची। तेणु करी सबु प्रभुंक इच्छा। आ मु आज गोटे माने कथा कहबारे आसଥିଲି। गोटे कथा आपण मन को शेयर करूची, कारण तो जहाँ सब घटी जाइछि किछि किछि शेयर कले आपण माने टिके सुनिबे। हमर पुअर कथा मु गोटे आज कहूची। माने एटा दी वर्ष 3 वर्ष हो गलानी बोधे ना। ए 3 वर्ष खंड हो ना, बेसी 4-5 वर्ष हो गलानी। हां आ पुअर देह टिके माने देह माने कोन जर बहुत जोसरे ताकू जेम जर हुए सेम जर होइतला। सेठो तुमर मने अछि कि नै? हमर एठी गोटे सेक्टर अंचल रे जने डॉक्टर अछंती। ताका ना भी नेबी ने माने डॉक्टर तो डॉक्टर ठीक डॉक्टर कथा रे आधा पेशेंट भलो हो जानती। हां मेडिसिन मु ए कथा कहबो काई जाउची। मु 3-4 दिन तळे माने 8 दिन तळे देखिली गोटे न्यूज आस्तिला। माने ए जो यूट्यूब रे न्यूज रे गोटे देखितली। गोटे झियो बहुत कांदुतला। कहीं कांदुतला जानछ जे से डॉक्टर को दोष देला जे डॉक्टर को पई मो बापार जीवन चली गला। जीवनटा से निजे निजे नहीं गले, सुसाइड कर देले। आ नहीं गले सेति पई मु कहूची माने कहले काहे कि ना से डॉक्टर होची सबु बेले खाली चिड़चिड़ी मो बापा पर हेले। जेतोले आसीबे डॉक्टर देखिबा को जेतोले माने ताको देह एमती बहुत खराब थिला। से जेतोले कहबे आ बहुत ताको पेन भी होतला। हां प्रथम ठीक देखिबे गोटे दिन 2 दिन गले आउ देखिबेनी से सुनिबेनी ना। तुम एते माने पाठ साठ पढ़ीच माने राति दिन अनिद्रा कि गोटे डॉक्टर हे चलला। माने जाबिल तुम रोगी को देखिया पे तो डॉक्टर हे छ ना। साधारणतः डॉक्टर मानु को हम माने जानो जे द्वितीय भगवान। हां से माने एमती बहुत परिवार रे माने एमती भोगिचंती। आमे भी भोगिचु मु कहूची। कारण आम पुओ को जो आम थे नहीं जाइलु देह खराब होता ताको ज्वर जोर होता से मुझे डॉक्टर को देखे दियो केते प्रकार ज्वर होची मलेरिया टाइफॉइड कौन कौन सब ज्वर अच्छी मुझे डॉक्टर को देखेदब। ये सेठू नहीं कि गले गलर कौन है ना सेठू जा गेट पाखु गले गेट खोलिले पुआ आसिक खोलिला। सेठू पुआटा को आम पुओ को बहुत ज्वर भी जोर ताको नहीं जाइछंती। सी सेठू कौन है ना पुओ जाके भितर गला कहला बापा शोईचंती। ये आम पुओ से तो 8-9टा खंड बेलू बोधे नहीं जाइए डॉक्टर शोईचंती। विश्वास करेंगे एते ज्वर रे बाहर 1.5 घंटा से बसिला। हाँ 1.5 घंटा बसिला बाबू उठिले तापर देखिले पेशेंट। तुम कौन शोइया डॉक्टर हेच रात हाँ शोल डॉक्टर माने ही तुम जहाँ भी पेशेंट को देख जी भी आसतु देखिब ना। से कथार मोर मन पड़ला कहीं ए मझे से न्यूज रे सेमती देखी जे एमती गोटे डॉक्टर करिचंती।
ଆଉ ଏତିକି ନିବେଦନ କୌଣସି ସମସ୍ତ ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ। ଝିଅଟି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା ସେଦିନ ମତେ ଦେଖିକି ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା। ଖରାପ ଲାଗିଲା ସେ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିକିରି, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଅବହେଳା ତମେ ସବୁ ଏତେ ପାଠ ସାଠ ପଢିକି ଡକ୍ଟର ହଉଛ ହେଲେ ବି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ପଇସା ନିଜର ଅଛି ସେ ବି ପେସେଣ୍ଟ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେ ବି ପେସେଣ୍ଟ। ସବୁ ଜାଗାରେ ନା ପଇସାର ମୂଲ୍ୟଟା କିଛି ରହେ ନାହିଁ, କିଛି ବି ରହେନି। ତେଣୁକରି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ଆମ ଘରକୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିହେଭ ଏତେ ଭଲ, ମାନେ ମାନେ ଡକ୍ଟର ମାନେ କେହି କହିବେ ହିଁ ନାହିଁ ସେ ଡକ୍ଟର ଜଣେ। ଡକ୍ଟରଙ୍କର କଥାରେ ହିଁ ପେସେଣ୍ଟ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ଅଧା ଭଲ ହେଇଯିବେ। ସତରେ ପରା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରାୟ ଦେଖିବ ଯୋଉ ଚିଡଚିଡ କଣ ପାଇଁ ତମେ ଚିଡଚିଡ ହଉଛ? ତମେ କଣ ମାଗଣା ଦେଖୁଛ? ହଁ ମାଗଣା ଦେଖୁଛ ନା ଇଏ କରୁଛ? ଅର୍ଥଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ଆଗେ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚେଇଥିବା, କେମିତି ଲୋକଟା କେମିତି ଭଲ ହବ ସେଇଟା ଆଗ କଥା। କେମିତି ଲୋକଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅର୍ଥକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥକୁ ତ ଦେଖିଲେ ଚିଡଚିଡ ହବାଟା ବି ଭଲ ନୁହେଁ ନା। ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଆସିବନି କାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିଟା ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବି ସବୁ ଡକ୍ଟର କଣ ଖରାପ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡକ୍ଟର ଭଲ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଶୁଣ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା ଦେଖିବେ ନା ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଲୋକ କିଏ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, କଣ ଅଛି, କାହା କେତେ ଇଏ ଦରକାର, ସେତିକି ସେବାଟା କରିବେ ନା। ଗରିବ ଲୋକ ହେଲା ବୋଲି କଣ ତାକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବନି? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ସେଇ ମନୋବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନ ରହୁ, ଖରାପ ମନୋବୃତ୍ତି। ଏମିତି ନୂଆ ବର୍ଷ ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲରେ ଇମିଡିଏଟ କାଜୁଆଲିଟି ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ପଇସା ଥାଉ ନଥାଉ ଆଗେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହବ। ଲୋକଟାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ବି ଗରିବ ଲୋକ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ଆୱାରନେସ୍ ରହିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର। ଭୋଗୁଥିବେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଏଇଟା। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ସିରିୟସ କେସରେ ଗଲା, ତାକୁ ମାଗିବ ପଇସା ଦିଅ, ଏତିକି ପଇସା ନଦେଲେ ଆମେ ଆଡମିଟ କରିବୁନି। ସେଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଆଗ ସେବା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲୋକର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ କରିକି ଯୋଉ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ ଝିଅଟିର ତା ବାପା ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲେ, କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରିକିରି। କଷ୍ଟ ସହି ନପାରି ସେ ଝିଅଟି ଯେତେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ନା, ମାନେ ମତେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା ଦେଖିକି। ଆଉ ଛାଡ, ସେ ତ ଏମିତି କଲେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ। ଆଉ ଯିଏ ଏମିତି କର୍ମ କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ବି ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ବି ଦିଆଯାଉ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ, ଆଉ କଣ କହିବା, ଛାଡ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦେଲି ଏଇ ଉପରେ ଟିକେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି କାଟୁଥିବେ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଯାଉ, ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭଲରେ ରହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ସେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧା ବଲ୍ଲଭ ଶ୍ରୀ ହରିବଂଶ। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର।